228. Bhunavada Sutta, 3rd Discourse. 229. I have heard that on one occasion, the Blessed One was staying at Anathapindika's monastery in Yeta's Grove, near Savatthi. At that time, the elder Buno left his seclusion in the late afternoon and approached the Blessed One. Having arrived, he paid homage to the Blessed One and sat down respectfully. After being seated, Buno asked the Blessed One, "Venerable Sir, may the Blessed One offer me brief instruction and advice? Once I have listened to the Dhamma from the Blessed One, I will go to live in solitude, with effort as my torch, striving to abandon defilements, and directing my mind toward Nibbana while maintaining the 4 postures of walking, standing, sitting, and lying down." Quote, the Blessed One said, "Then, Buno, listen carefully and pay close attention, for I shall speak." The elder Buno replied, "Yes, Venerable Sir," and listened attentively to the Blessed One. 230. The Blessed One said, "Buno, a form that is known through the eye, that is desirable, delightful, pleasing, endearing, accompanied by sensual desire, and capable of arousing passion, if a bhikkhu monk takes delight in, praises, and clings to such a form, then joy arises. And where there is the arising of joy, the arising of suffering follows." Buno, the Tathagata declares that the arising of suffering comes from the arising of joy. Similarly, a sound that is known through the ear, a smell that is known through the nose, a taste that is known through the tongue, a touch that is known through the body, and a mental object Dhamma that is known through the mind, that is desirable, delightful, pleasing, endearing, accompanied by sensual desire, and capable of arousing passion, if a bhikkhu takes delight in, praises, and clings to such objects, then joy arises. And where there is the arising of joy, suffering also arises. Buno, the Tathagata declares that the arising of suffering comes from the arising of joy. Quote, 231 Buno, if a bhikkhu does not take delight in, does not praise, and does not cling to a form that is seen with the eye, even if it is desirable, delightful, pleasing, and endearing, then joy does not arise. Where joy does not arise, suffering does not arise. The Tathagata declares that the cessation of suffering comes with the cessation of joy. Similarly, a sound known through the ear, a smell known through the nose, a taste known through the tongue, a touch known through the body, and a mental object Dhamma known through the mind, that are desirable, delightful, pleasing, endearing, accompanied by sensual desire, and capable of arousing passion, if a bhikkhu does not take delight in, does not praise, and does not cling to such objects, then joy does not arise. Where joy does not arise, suffering does not arise. The Tathagata declares that the cessation of suffering comes with the cessation of joy. Buno, with this brief instruction, the Tathagata has advised you. Where will you reside? Buno replied, "Venerable Sir, with this brief advice given by the Blessed One, I shall reside in the village of Sunaparanta." Quote, 232, the Blessed One said, "Buno, the people of Sunaparanta are harsh. Buno, the people of Sunaparanta are rough. Buno, if the people of Sunaparanta abuse and threaten you, how will you act?" Buno replied, "Venerable Sir, if the people of Sunaparanta abuse and threaten me, I shall think thus, these people are kind and good because they do not harm me with their fists. In this way, I shall train myself, Blessed One." Quote, 233, the Blessed One asked, "Buno, if the people of Sunaparanta strike you with their fists, how will you act?" Buno replied, "Venerable Sir, if the people of Sunaparanta strike me with their fists, I shall think thus, these people are kind and good because they do not harm me with stones. In this way, I shall train myself, Blessed One." Quote, 234 Buno, if the people of Sunaparanta strike you with stones, how will you act? Buno replied, "Venerable Sir, if the people of Sunaparanta strike me with stones, I shall think thus, these people are kind and good because they do not harm me with sticks. In this way, I shall train myself, Blessed One." Quote, 235 Buna, if the people of Sunaparanta village were to strike you with a stick, how would you respond? Buna replied, "Venerable Sir, if the people of Sunaparanta village strike me with a stick, I shall think, these people are kind because they did not strike me with a knife. In this way, I will train myself. Blessed One, I will act accordingly." Quote, 236 Buna, if the people of Sunaparanta village were to strike you with a knife, how would you respond? Buna replied, "Venerable Sir, if the people of Sunaparanta village strike me with a knife, I shall think, these people are kind because they did not take my life with a sharp knife. In this way, I will train myself. Blessed One, I will act accordingly." Quote, 237 Buna, if the people of Sunaparanta village were to kill you with a sharp knife, how would you respond? Buna replied, "Venerable Sir, if the people of Sunaparanta village kill me with a sharp knife, I shall think, the followers of the Blessed One are disgusted with their bodies and lives, and they seek a weapon to bring an end to life.
I, however, do not need to seek a weapon, for this weapon has come to me on its own. In this way, I will train myself. Blessed One, I will act accordingly. Quote, 238 The Blessed One said, Well done, Buna, well done. You are equipped with the patience and mental composure to reside in Sunaparanta village. Buna, be mindful of the proper time for departure. Now, you may leave. Quote, then, Buna, the elder, rejoiced in the Blessed One's words, paid homage, circled him respectfully, and took his bowl and robe. He departed and went to reside in Sunaparanta village. 239 It is said that Buna, the elder, lived in Sunaparanta village. During that period, he guided about 500 male lay disciples and about 500 female lay disciples, giving them Dhamma teachings. During that same period, he attained the threefold knowledge Tivya. After this, Buna, the elder, attained final Nibbana. Then, several bhikkhus approached the Blessed One. After arriving, they paid homage, sat respectfully, and informed him. Venerable Sir, the layman Buna, whom you instructed with a brief discourse, has passed away. What was his destiny and future rebirth? 240 The Blessed One replied, Bhikkhus, the layman Buna was a wise man. He practiced in accordance with the Dhamma, suitable for the 9 supramundane Dhammas, Nibbana and the 8 stages of liberation. He did not trouble the Tathagata to instruct him repeatedly. Bhikkhus, Buna has attained final Nibbana. Quote, when the Blessed One said this, the bhikkhus rejoiced in the words of the Blessed One. In this sutta, the Buddha taught Buna to understand and practice with the 6 sense doors, which are the eye, ear, nose, tongue, body, and mind. The Buddha emphasized that attachment clinging and delight rejoicing in the sensations that arise through these 6 doors are the causes of suffering. The Buddha explained that whenever joy arises from these sense objects, suffering inevitably follows. Buna demonstrated patience, kanti, and self-control by not responding with anger or retaliation toward those who harmed him. This shows that Buna understood the truth of suffering, dukkha, and could see beyond the superficial harm inflicted by others. He considered the people in Sunaparanta to be good people, because they did not harm him with greater force, such as with larger weapons or sharper tools. This way of thinking illustrates Buna's deep realization of wisdom, panya, and detachment. Instead of reacting to harm with anger, he practiced letting go, vasaga, and maintained a calm, composed mind. The essential teaching of this sutta is the recognition of the nature of suffering that arises from craving, attachment, and delight in sensory objects, forms, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts. By observing how nama rupa, mentality materiality, arises and ceases at the 6 doors, Buna was able to avoid clinging to any sensory experience, thereby freeing himself from the cycle of suffering. Another key point from the sutta is the understanding of the impermanence anicca of all sensory experiences. Buna did not react with anger to the actions of others because he understood that the harm done to him was a natural consequence of the cycle of samsara. He also viewed the actions of others as external conditions that arise and cease on their own, without his need to control or change them. The lesson for practitioners is that the 6 sense doors must be observed as they are, without attachment or rejection. Practicing in this way reveals the truth of suffering, dukkha, and the way to transcend it. One does not need to hold on to feelings of pleasure, aversion, or delusion, lobha, dosa, moha toward the world of sensory experience. By observing with detachment, one develops insight, vipassana, into the nature of all phenomena as impermanent anicca, suffering, dukkha, and non-self, anatta. Buna demonstrated this insight in his response to physical harm, showing that he had conquered the defilements of anger, dosa, and pride, mana. His view of the attackers as good people reflects his wisdom in transforming aversion into compassion and recognizing that the real enemy is not the attackers, but one's own defilements, kilesa. This sutta also illustrates the power of renunciation, nekkhamma. Buna had clearly relinquished attachment to his body and life, seeing them as impermanent and not worthy of protection or preservation at the cost of his mental peace. This detachment from the body and life is a critical step toward nibbana. Summary. 1. The Buddha taught Buna to observe and understand the 6 sense doors. 2. Buna practiced patience and did not react to harm done to him by others. 3. The essential teaching is that attachment to sensory objects causes suffering. 4. Buna realized the nature of nama rupa, mentality materiality, and saw that all sensory experiences arise and cease. 5. The practice of vipassana involves observing the 6 sense doors without attachment or aversion. 6. Buna demonstrated wisdom by transforming his perception of harm into compassion and patience.
Sutta 28 Banovada Sutta, troisième discours, 229. J'ai entendu ceci. Monastère d'Anathapindika dans le bois de Jeta, près de Savatthi. À ce moment-là, le vénérable Buno, ayant quitté sa retraite l'après-midi, se rendit hommage, s'assit respectueusement, puis demanda, Vénérable Seigneur, donnez-moi, s'il vous plaît, un bref enseignement. Après avoir écouté votre Dhamma, je vivrai en solitaire, m'efforçant de détruire les souillures et de diriger mon esprit vers le nirvana. Faites attention, Buno, car je vais parler. Guillemets double, tiré, 230, le à l'œil, désirable, agréable, charmante, attirante, accompagnée par le désir sensuel, peut susciter la passion. Si un moine prend plaisir, loue et s'attache à cette forme, alors la joie surgit. Là où la joie surgit, la souffrance surgit également. Buno, le Tathagata déclare que la souffrance provient de la naissance de la joie. Il en va de même pour un son perçu par l'oreille, une odeur perçue par le nez, une saveur perçue par la langue, un contact perçu par le corps, et un objet mental perçu par l'esprit. Si un moine prend plaisir, loue et s'attache à ces objets, la joie surgit, et la souffrance suit. Buno, le Tathagata déclare que la souffrance provient de la naissance de la joie. Guillemets double, 231, Buno, si un moine ne prend pas plaisir, ne loue pas et ne s'attache pas à une forme vue avec l'œil, alors la joie ne surgit pas. Là où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de souffrance. Il en va de même pour un son, une odeur, une saveur, un contact corporel, et un objet mental. Si un moine ne prend pas plaisir, ne loue pas et ne s'attache pas à ces objets, la joie ne surgit pas. Là où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de souffrance. Le Tathagata déclare que la cessation de la souffrance vient avec la cessation de la joie. Buno, le Tathagata t'a conseillé brièvement de cette manière. Où vas-tu résider? Buno répondit, c'est le village de Sunaparanta. Guillemets double, 232 à 230 de Sunaparanta sont durs et grossiers. Que feras-tu s'ils te menacent, te frappent avec leurs poings, des pierres ou des bâtons? Buno répondit, je penserai qu'ils sont bons et qu'ils ne me frappent pas avec des armes. Guillemets double, 235, Buna, si les habitants du village de Sunaparanta te frappaient avec un bâton, comment réagirais-tu? Buna répondit, Vénérable Seigneur, si les habitants du village de Sunaparanta me frappaient avec un bâton, je penserais, ces personnes sont bonnes, car elles ne m'ont pas frappé avec un couteau. De cette manière, je me comporterai ainsi. Guillemets double, 236, Buna, si les habitants du village de Sunaparanta te frappaient avec un couteau, comment réagirais-tu? Buna répondit, Vénérable Seigneur, si les habitants du village de Sunaparanta me frappaient avec un couteau, je penserais, ces personnes sont bonnes, car elles ne m'ont pas pris la vie avec un couteau tranchant. De cette manière, je me formerai. Je me comporterai ainsi. Guillemets double, 237, Buna, si les habitants du village de Sunaparanta te tuaient avec un couteau tranchant, comment réagirais-tu? Buna répondit, Vénérable Seigneur, si les habitants du village de Sunaparanta me tuaient avec un couteau tranchant, je penserais, les côtés de leur corps et de leur vie, et ils cherchent une arme pour mettre fin à leur vie. Moi, cependant, je n'ai pas besoin de chercher une arme, car cette arme est venue à moi toute seule. De cette manière, je me formerai. Ainsi. Guillemets double, 238. Ciel dit, bien joué, Buna, bien joué. Tu es équipé de patience et de calme mental pour résider dans le village de Sunaparanta. Buna, sois attentif au moment opportun pour partir. Maintenant, tu peux partir. Guillemets double. Ensuite, Buna, l'aîné, se réjouit des paroles du village, le contourna respectueusement, puis prit son bol et sa robe. Il partit et alla résider dans le village de Sunaparanta. 239, on raconte que Buna, l'aîné, vivait dans le village de Sunaparanta. Pendant cette période, il guida environ 500 disciples laïcs masculins et environ 500 disciples laïcs féminins, leur enseignant le Dhamma.
Pendant cette même période, il atteignit la triple connaissance, Tevijja. Après cela, Buna, l'aîné, atteignit le nirvana final. Ensuite, plusieurs moines s'approchèrent d'elle. Après leur arrivée, ils rendirent hommage, s'assirent respectueusement et informèrent. Vénérable Seigneur, le disciple laïque Buna, que vous avez instruit avec un bref discours, est décédé. Quelle a été sa destinée et sa renaissance future? 240, le béni du Sikus, le disciple laïque Buna était un homme sage. Il a pratiqué en accord avec le Dhamma, adapté aux 9 dhammas supramondains, le nirvana et les 8 étapes de libération. Il n'a pas dérangé le Tathagata pour qu'il l'instruise à plusieurs reprises. Bhikkhus, Buna a atteint le nirvana final. _, quand les bhikkhus se réjouirent des paroles du Dans ce sutta, le Bouddha a enseigné à Buna à comprendre et à pratiquer avec les 6 portes sensorielles, qui sont l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Le Bouddha a souligné que l'attachement, l'adhérence, et la jouissance, la satisfaction, des sensations qui surgissent par ces 6 portes sont les causes de la souffrance. Le Bouddha a expliqué que chaque fois qu'une joie surgit de ces objets sensoriels, la souffrance suit inévitablement. Buna a démontré la patience, Khanti, et le contrôle de soi en ne réagissant pas avec colère ou vengeance contre ceux qui lui ont fait du mal. Cela montre que Buna a compris la vérité de la souffrance, dukkha, et qu'il pouvait voir au-delà des torts superficiels infligés par les autres. Il considérait les gens de Sunaparanta comme des bonnes personnes, car ils ne l'avaient pas blessé avec des armes plus lourdes ou plus coupantes. Cette façon de penser illustre la sagesse, Panya, et le détachement de Buna. Au lieu de réagir au mal par la colère, il a pratiqué le lâcher-prise, Vosaga, et a maintenu un esprit calme et composé. L'enseignement essentiel de ce sutta est la reconnaissance de la nature de la souffrance qui découle du désir, de l'attachement et de la jouissance des objets sensoriels, formes, sons, odeurs, goûts, sensations corporelles et pensées. En observant comment le Namarupa, mentalité-matérialité, surgit et cesse aux 6 portes, Buna a pu éviter de s'attacher à toute expérience sensorielle, se libérant ainsi du cycle de la souffrance. Un autre point clé du sutta est la compréhension de l'impermanence, anicca, de toutes les expériences sensorielles. Buna n'a pas réagi avec colère aux actions des autres car il comprenait que le mal qui lui était fait était une conséquence naturelle du cycle du samsara. Il considérait également les actions des autres comme des conditions externes qui surgissent et cessent d'elles-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de les contrôler ou de les changer. La leçon pour les pratiquants est que les 6 portes sensorielles doivent être observées telles qu'elles sont, sans attachement ni rejet. La pratique de cette manière révèle la vérité de la souffrance, dukkha, et la voie pour la transcender. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher aux sensations de plaisir, d'aversion ou d'illusion, lobha, dosa, moha, envers le monde de l'expérience sensorielle. En observant avec détachement, on développe l'intuition, vipassana, de la nature de tous les phénomènes comme étant impermanents, anicca, source de souffrance, dukkha, et dépourvu de soi, anatta. Buna a démontré cette perspicacité dans sa réponse au mal physique, montrant qu'il avait vaincu les souillures de la colère, dosa, et de l'orgueil, mana. Sa perception des agresseurs comme des bonnes personnes reflète sa sagesse en transformant l'aversion en compassion et en reconnaissant que le véritable ennemi n'était pas les agresseurs, mais ses propres souillures mentales, qui les a. Ce sutta illustre également la puissance du renoncement, nekama. Buna avait clairement renoncé à l'attachement à son corps et à sa vie, les voyant comme impermanents et indignes de protection au prix de la paix mentale. Ce détachement du corps et de la vie est une étape critique vers le nirvana. Résumé 1. Le Bouddha a enseigné à Buna d'observer et de comprendre les 6 portes sensorielles. 2. Buna a pratiqué la patience et n'a pas réagi au mal qui lui a été infligé par les autres. 3. L'enseignement essentiel est que l'attachement aux objets sensoriels cause la souffrance. 4. Buna a réalisé la nature de Namarupa, mentalité-matérialité, et a vu que toutes les expériences sensorielles surgissent et cessent. 5. La pratique de la vipassana consiste à observer les 6 portes sensorielles sans attachement ni aversion. 6. Buna a démontré la sagesse en transformant sa perception du mal en compassion et en patience.